jauh kita bersatu. Bersama Shin Tae-yong, mimpi jadi nyata. Dengan semangat juang yang tak kenal henti, ia bimbing Garuda terbang tinggi di langit. Dari Korea jauh datang, membawa harapan, menyatu dalam asa, cinta untuk sepak bola. Setiap langkah, setiap strategi yang disusun, terima kasih Tae atas kebersamaannya. Kode Shin Tae-yang tak melatih timnas Indonesia. Unggahan dari ex-KPSSI, Chairul Anwar, memantik spekulasi terkait masa depan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yang. Chairul mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yang di Instagram, menyebutnya sebagai bagian dari sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Namun, postingan ini memicu pertanyaan netizen. Apakah itu salam perpisahan atau sekadar apresiasi atas kinerja Shin Tae-yang? Spekulasi ini muncul di tengah evaluasi besar yang dilakukan PSSI, terutama setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup ke 2024. Erick Thohir menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan tanpa mencari kambing hitam, termasuk terhadap Shin Tae-yang. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari PSSI terkait masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar pemecatan Shin Tae-yang sebagai pelatih timnas Indonesia mengundang kegaduhan di kalangan supporter. Prestasi gemilang yang telah diukirnya seolah dilupakan begitu saja. Shin Tae-yang berhasil mencatat prestasi di level Asia dan ASEAN, meski hasil di kancah regional seperti Piala AFF 2024 belum memuaskan. Piala AFF 2024 sebenarnya dirancang sebagai persiapan bagi timnas U22 menuju SEA Games, sehingga kegagalan di turnamen tersebut seharusnya tak dijadikan alasan kuat untuk memecatnya. Fokus Tae pada pembinaan pemain muda, pengalaman internasional, dan konsistensi strategi telah membawa perkembangan positif bagi skuad Garuda. Mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 kini berada dalam jangkauan. Jika Shin Tae-yang berhasil mewujudkan hal tersebut, ia akan mencetak sejarah emas yang dapat membungkam kritik atas capaian regionalnya. Alasan PSSI mengganti pelatih Shin Tae-yang di timnas Indonesia. PSSI mengambil langkah strategis untuk masa depan timnas Indonesia dengan mempertimbangkan kinerja Shin Tae-yang dan target yang telah disepakati. Fokus utama adalah pencapaian timnas U23 di Piala Asia ke 2024. PSSI menargetkan tim tersebut mencapai babak perempat final sebagai tolak ukur keberlanjutan kontrak pelatih. Keputusan ini juga didorong oleh evaluasi performa keseluruhan, termasuk peluang timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia ke 2026. PSSI menekankan perlunya pelatih yang mampu mencapai target jangka pendek dan mendukung rencana jangka panjang sepak bola nasional. Dengan perubahan ini, PSSI berharap bisa memperkuat strategi dan pencapaian di level internasional, sejalan dengan ambisi membawa timnas ke panggung dunia. Kandidat pengganti Shin Tae-yang di timnas Indonesia. 3 nama yang mencuat sebagai calon pelatih baru semuanya berasal dari Belanda, yaitu: pertama, Louis van Gaal. Saat ini, ia menjabat sebagai konsultan di Ajax Amsterdam. Van Gaal dikenal memiliki pengalaman panjang, termasuk menukangi Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester United. Kedua, Patrick Kluivert. Saat ini, ia berstatus tanpa klub setelah terakhir melatih Adana Demirspor di Turki pada ke-2023. Ia memiliki pengalaman sebagai asisten Louis van Gaal di timnas Belanda, manajer akademi Barcelona dan pelatih Ajax U19. Ketiga, Giovanni van Bronckhorst. Ia terakhir melatih Besiktas pada 2024 dan berhasil memenangkan Turkish Super Cup. Sebelumnya, ia menorehkan kesuksesan bersama Feyenoord dengan meraih gelar Eredivisie dan Piala KNVB. Nama Patrick Kluivert dikabarkan akan segera menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yang. Informasi ini disampaikan oleh pakar transfer Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya. Romano menyebut Kluivert telah menyepakati kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Rencananya,
Patrick Kluivert akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari di Indonesia. Target utama Kluivert sebagai pelatih adalah membawa timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Patrick Kluivert sendiri memiliki rekam jejak pengalaman, termasuk sebagai asisten pelatih timnas Belanda, pelatih Akademi Barcelona, pelatih timnas Curaçao, dan klub Turki, Adana Demirspor. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up